Ang nagluto-luto pa ning duha ka mga bata ato sa ning interbyuhon. Kung kinsa gimaay nila dito sa leksyon sa ilang eskwelahan. O kanilang duha. Kinsa gi bright ninyo dito sa inyong eskwelahan? Bayaptas kamot. Puro mo bright karon bay tigaan ta mo question bayog maka-answer ba mo? What? Ikaw day, kabalo na kamo ihapon to 10. Sige, sulayan na to be. Gi ihap daw be tamas 10 be. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ikaw day, grabe ba gini mong pataas imong kamot ganina? Ikaw kuno ihap karon be. Ay sus ka bisik. 1 to 10 ra. Pamilaw mayo dula. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10.